Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ghuyub. Iskola waskur lan ilinga sira. Iskola nalikane dawuh. Lafaz kola ditafsiri yaqulu, dise bakal dawuh sapa apa. Dina kola nu fi'il madhi, nak yaqulu fi'il mudhari. Padahal kejadian niki di masa mendatang. Yaqulu tegese bakal dawuh sapa Allah li Isa maring Isa. Fil kiamati ing dalem dina kiamat. Allah dawuh ning Isa atau bihan krana mencemooh atau krana melehno li kaum maring kaum Isa. Dawe Allah ngeten ya Isa bin Maryam. He Isa bin Maryam. Anta ana ta sira. Iku kulta iku ngomong sira, utawa nyariatno sira. Kulta ngomong sira, linnasi maring manusa. Ini kabeh cerita ini faktane Isa terus dianggap pangeran. Iku asal usule piye? Anta kulta linnas ittakhiduni. Ngalapo sironi ing ingsun. Ittakhidhu mengambil sira kabeh utawa ngalapo sira kabeh ni ing ingsun. Wa ummiyalan ing ibu ingsun. Yen iku Maryam. Ilahaini ing pangeran loro. Min dunillahi tanpa ngitung saliyane Allah. Maksudnya jadi telu salisun Allah. Salah dua Tuhan di luar Allah. Min dunillahi memiliki tafsirannya di luar Allah. Dua Tuhan di luar Allah. Maksudnya telu kalian Allah. Kala matur sapa Isa waqt arada hale temen terus ndredeg sapa Isa. Waqt arada hale temen ndredeg sapa Isa. Mature ngaten subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanaka kalan moho suci panjenengan. Dawa subhanaka tanzihan krana bersihno utawa nyucikno laka maring panjenengan. Amma sing perkara. Layani kang ora pantes apa mabika kelawan panjenengan. Minasari ki saking musyrikan wa wiri lan saliyane sari. Ma yakunu li an aqula ma laysa li. Ma yakunu ora ana iku li berhak kedue ingsun. Ma yang bagi tegese ora sayujo ora pantes li kedue ingsun. Apa an aqula yen to ngucap sapa ingsun. Ingsun ngucap ma ing perkara. Laisa kang ora ana apa mali kedue ingsun dihakwen kelan barang sing bener. Khobaru laisa utawi dawa hakim dadi khobare laisa. Wali te dawuli kulit tabini krana tabyin, krana memperjelas. Ya ini mau kula terangaken. Terus iki asal usule kaitane mek keterangan kula iki. Dadi Nabi Ulul Azmi niku gansal nggih. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa terus sinten? Nuh. Semanten ya. Nabi 5 yang Ulul Azmi ini Nabi Muhammad itu hanya disyariatkan oleh Allah anif tabi millata Ibrahim Hanifah. Jadi Nabi secara kenabian itu sing ken dadi tokoh panutan Nabi sinten Ibrahim. Nggih, anif tabi millata Ibrahim Hanifah. Sebab itu dalam selawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi selalu Ibrahim. Acuannya pada periode Nabi Muhammad itu selalu Ibrahim. Karena ini kula matur. Nabi Isa itu gaya kepemimpinannya terlalu sakral, terlalu spektakuler. Di wonge iku ya ora rabi, terus wonge khusuk, menjauhi segala pantangan. Pokoke cara kiai wis entek oleh zuhud, entek oleh warok. Wis ngoten mboten ate gadah kasus sing secara lahir. Wes ngoten malih mukjizate terlalu spektakuler ngene iku iso muridno wong mati, nambani wong picek. Mun tak entek mukjizat nganti saged muridno tiyang napa? Akhirnya Isa malah kecelakaan. Jadi sing seneng nanti darani pangeran to anake pangeran. Sing gwething darani tukang apa? Jadi kasus kula terang. Jadi Isa akhirnya kelangan loro-loro. Sing seneng berlebihan darani pangeran to anake pangeran, sing gwething darani napa? Sebab itu gaya kepemimpinan Isa itu ora dinut Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad meskipun nabi paling top Sayyidul Awwalin wal Akhirin malah sing ditonjolno iku al-arab apa? Al-Basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Mergo nabi trauma engko dikoyono Isa. Yaiku dimirip-miripno kaya pengen. Karena faktane Isa itu dianggap pengiran, akhirnya ditakok juga pengiran. Aan takul talina bitabuni wa ummiya ilahin apa? Kue apa tahu Isa nyari atno manusa kon nganggep kue pengiran. Jawab Isa subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li napa? Ya Allah, saya tidak pernah melakukan itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu lamun ana sapa ingsun. Iku kultu ngucap ingsun hu ing ikilah kata ittatuhu wa ummiya ilahin min dunillah. Kalau perkataan itu saya katakan, saya ucapkan, faqad alimta. Monggo teman-teman nggih pun pirsa panjenengan hu ing ikilah kau. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu pirsa panjenengan ma ing perkara ukhihi kang nyamarno ingsun hi ing ma. Fi nafsi ing dalam awak dhewe ingsun. Panjenengan pirsa napa sing teng ati kula. Wala a'lamu ma fi nafsi. Wala a'lamu lan ora ngerti ingsun ma ing perkara fi nafsi kang ing dalam awak dhewe iki. Kang ing dalam zati panjenengan. Wala a'lamu lan ora ngerti sapa ingsun ma ing perkara fi nafsi kang ing dalam zati panjenengan. Ema tegese perkara tufi kang nyamar panjenengan hi ing ma. Ema tegese perkara tufi kang nyamar panjenengan hi ing ma. Maklumat kita saking pira-pira kemakluman jenengan. Ini dibaleni malih innaka anta allamul innaka sak temne panjenengan anta ya panjenengan. Innaka sak temne panjenengan anta ya panjenengan iku allamul ghuyub. Itu zat-zat sing mirsani alam gaib. Zat-zat sing ngerteni barang sing gaib. Sing urung terjadi utawa sing mestine terjadi. Jadi gaib sing disebut Quran wonten 3. Gaib dengan arti akhirat, dadi swarga neraka. Gaib yang akan terjadi. Nggih. Atau gaib yang sudah terjadi tapi orang hanya tahu lahirnya tok, tapi jebule mboten. Lah ketiganya ini Allah mawon ingkang pirsa innaka napa anta napa alamul ghuyub. Ini kalau terangkan malih sing menyangkut la ilma lana ini. Kasus ini kalau terangkan bahwa manusia meskipun mereka itu nabi niku tetap sering salah prediksi. Ning ngarepe pangeran salah prediksi. Sebab itu nabi itu trauma saking kasus-kasus nabi didereni angger ditakoki pangeran terus sing aman muni subhanaka utawa muni innaka anta alamul ghuyub. Kasus ini dijawabnya napa la ilma. Sama tak ceritanya ini yang di hadis sahih. Nabi Muhammad ketika ngawali jadi nabi itu banyak mendapat rintangan, terutama saking paman-paman. Ini ku Abu Jahal napa Abu Lahab. Terus teng mriku nu wonten preman pasar. Preman pasar uga itu jenenge Umar. Umar itu preman pasar. Untuk mangane ngenteni diduwong nak menang dene entuk mangan. Itu saking preman. Pokoke preman jalanan, untuk mangan nak baradu. Didu. Didu nak menang terus entuk mangan. Soalnya dalan-dalan. Terus Kanjeng Nabi secara basaria itu lebih menginginkan Abu Lahab atau Abu Jahal yang masuk Islam karena itu paman-paman Nabi. Tapi perhitungannya pangeran lain, malah sing dikai masuk Islam preman pasar. Itu hal yang tidak dibayangkan Nabi. Jadi Umar. Sebab itu dalam banyak hadis itu diterangkan banyak kisah di mana Nabi ora koyo sing dikersakno. Sampai tengah di hadis sahih itu versi hadis sahih lagi. Niku Abu Thalib mawon mata ala huril iman. Terus akhirnya Allah menghentikan inna kala tahdi man ahbabta walakin tahu ayatina bu. Mulane kowe jogeman ngelem kiai krana dungane mandi. Wong Nabi Muhammad itu dungan Abu Thalib ra kasih sama. Mulane kula bolak-balik matur, mukjizat itu aja berlebihan. Kaya Isa itu saking berlebihane malah sing seneng nganggep pengen. Padha kowe nak tang terkenal donga mandi. Iku ora wong saleh tok sing golek. Wong ambek tombok nomor golek. Jadi akhirnya gak prestasi, iya ya? Wape nyalokno bupati sowan kowe, petinggi ya sowan kowe. Wong wedok golek penglaris akhirnya sowan. Engko wong ape golek nomor ge sowan kowe. Jajal kowe sesuai keulamaan, pokoke terkenal tukang ngajari salat. Engko sing golek kowe wong saleh tok. Utawa wong dolim sepentok kota.
Ini bukti nak teori kula ini bener. Sesuatu yang spektakuler itu tetap mendorong kita di luar agama. Misalnya kowe terkenal donga mandi, nanti sing goleki ora wong saleh tok. Wong nomor, wong pilkada, sampai wong sing di luar kepentingan agama, buka toko, penglaris. Itu masalah sebab itu makanya kula matur ulul azmi yang Nabi Muhammad gak boleh ngikuti termasuk Isa. Sebab itu Nabi Muhammad setiap kali ngendikan malah dimulai nama anak dasar mislukum, aku mau mislukum sepadan itu. Jadi ustaz juga manusia itu bagus itu mulai Nabi. Lalu kalau bolak-balik matur guys. Akhirnya Isa itu saking sakral, malah kehilangan loro-loro ini wow, sing seneng berlebihan darah di pengira. Sing gedeng berlebihan darah ini sihir atau anak jaga. Anak zina itu radikal. Nanti kita ada dia terlalu sakral resikonya gimana? Kue ngelirik rodok terus kecewa penggemar. Perkara yang agak kue terlalu suci, jika menurut kecewa. Kalau perumur tak kue dibeli doyan ya kecewaannya berat. Sing gedeng di alasan gedeng, sing seneng akhirnya saiki kecewa. Karena kamu terlalu sakral. Ya, mulane cerita-cerita tentang sufi ini wonten seorang wali tenggene Multazam. Tenggene Multazam niku wong jenenge wali kepingine ra mboten kepengin sugih kepengin pangkat. Ya Allah, saya ini mboten minta apa. Saya hanya minta dengan takdir mboten maksiati jenengan. Mergo dekne saking wedine teng pangeran. Saking khosaene pangeran ndonga teng Multazam pas itikaf niku mau kepengin dibebasno saking itu. Tapi di luar dugaan jawabane pangeran pakai fa'adul ghufran. Nak wong ora tau dosa sifat ghafur ku ora tau aktif. Akhirnya tuh kalau syariat setengah kacau kayak gunane Gusdur. Lho Gus Kiai kok banyak dosa padahal Kiai. Lho justru yang boleh dosa itu Kiai. Karena tahu cara istighfar. Terus ragu-ragu jadi wong awam ora oleh betul ora carane napa? Istighfar. Sampeyan Kiai sing kendel ning proposal, kendel ning gone dhuwit-dhuwit coba wis pinter carane. Beda dalil dene. Ora kurang pasal, betul ora carane napa? Gendho nak marani lonte jari gendho. Nak Kiai jari dakwah aman. Tapi nyatanya sebagian nonton tenan itu udah aneh ya, dalam dunia kewalian itu udah aneh. Dulu itu ya banyak wali-wali maksur yang bina tiang-tiang nakal. Kata Tira kemarin ya ada Gusmik yang bina orang-orang nakal. Itu dalam sejarah kewalian itu panjang. Mulai dulu zaman kali Joko sampai kemarin Gusmik ya orang boleh cocok atau tidak cocok, tapi itu sejarah itu panjang. Karena sebetulnya citra terlalu sakral itu tidak punya akibat baik, ke depan itu tidak punya akibat baik. Apalagi kalau membunuh agama, itu paling ekstrem. Soalnya saking sempurna nih, kiai nak gambar madun tidak kiai. Itu kan nyakral wong sitok membunuh ribuan kiai dipilihnya. Soal kiai nak gambar madun rakyat, itu yang liane kan lebih banyak. Jadi soalnya lu itu, gara-gara kultus berlebihan ekstrim. Paham ya? Itu resikonya terlalu ekstrim. Sebab itu Nabi Muhammad itu pantangan. Sampai Nabi itu tenggene riwayat hadis Sufyan, tenggene tiang-tiang yang sering kultus sering dahar, cara Jawa ngemil. Pokoknya ngetokno basar ya, innama ana basarun apa? Itu termasuk bolak-balik itu. Ketika Nabi menghendaki, ini kalau cerita, ketika Nabi menghendaki Abu Thalib mukmin malah delala ra iman ngati kapundhut. Terus yang sebaliknya wong Nabi itu sangat benci mbek Wahsy, mergo qatilu Hamzah. Buar ngerti Sayyid Hamzah itu Asadullah yang ngawal Nabi menghadapi lawan-lawan mati dalam keadaan menggenaskan. Ini ku dibuka dadane dikunyah. Dipateni jenenge Wahsy. Sampai Nabi sumpah-sumpah gak mungkin wong sing kaya ngene iki iso bejo. Terus apa malah juga lai salah kaminal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum iku ora urusan maksud wong ora berhak untuk rahmat. Tenang, Wahsy malah diparingi iman betulnya. Nabi bingung kan, atas nama wis mukmin kudu ditampa, tapi sebagai basaria dia nyimpan apa? Dendam. Sebab itu tenggene riwayat Nabi nek Wahsy kon mirip. Pokoke kowe iman tak tampa, tapi do ketok wajahku. Mergo aku eling pamanku Hamzah.
Wong dadi kiai kudu siap ngoten niku. Wong sing rambut seneng iki adalah seneng anakmu. Paham nggih? Wong sing rambut seneng iki ditetir dadi mertua. Uang kudu siap melihat sesuatu yang tidak disuka. Cara Quran wa asa antas rodean wa khairul. Uang wis jenis klunak-klunuk nganggur, di bojo ra judes, ora iso sudes. Mergo sitok nerima, sitok penganggu. Itu akan memperpanjang kemiskinan. Tapi nak judes, kan gak seneng kok dibutuh judes. Tapi gara-gara judes bojone jadi pekerja keras. Kemiskinan cepat berhenti. Mulai cara orang teorinya nggih ngoten, wa asiruhun nabi ma'ruf. Nggih. Iso wae kowe gedhe tapi wa ala wa fi khairan. Yani iso wae wong wedok duwe sikap tertentu yang kamu ndak cocok tapi wa ala wa fi khairan. Akhirnya contoh paling gampang judes. Tentu kita tidak simpatik sama bodoh judes. Tapi efeknya kan dia apa men? Bodoh kok nak. Itu memperpanjang kemiskinan. Paham ya? Jadi intinya Nabi pernah salah juga dari pengiran. Ini kan mohon malaikat, minta adili. Malaikat juga pernah salah nopo. Nabi itu sama. Nabi Muhammad itu sejarah ini hadis sahih. Nabi itu sangat ingin Nabi Thalib Muslim, malah bosan. Paling gedeng wahsi malah dibaringin apa? Iman. Itu begitu terus. Isa gimana? Isa ketika khusuk kelunak-kelunuk ya ora nyongko, nak terus blunder malah dianggap pengen. Tapi malah blunder malah dianggap pengiran. Sing seneng nganggep pengiran ya blunder. Sing kuwat sing nganggep sihir ya blunder. Akhirnya Isa satu-satunya nabi sing diadili pengiran ditakoi ya anta qultalin nabi tatuwini wa ummiya ila dini napa? Mimpi. Paham ya? Jadi sesuatu itu kudu dipertimbangno tenan. Umat sausé nabi itu terus do istihad. Mulane nabi sering ngutus umat kok istihad. Mergo mesti wonten problem-problem sosial sing kudu dipikir sebab akibat. Mulane dalam sejarah ulama istihad itu macam-macam. Ini contoh paling gampang Wali Songo. Wali Songo itu wali itu 9. Itu bukan nilai nominal 9. Tapi memang kita harus mengakui secara fakta ya harus 9. Misalnya ya yang terkait birokrasi, kita butuh masjid di kabupaten. Itu tentu tidak butuh umat-umat soleh-soleh yang kayak Masjid Mustafa. Itu mesti kaitannya kebijakan yang melibatkan bupati dan DPD. Kemudian ada Islam-Islam di kampung yang tidak pernah bersinggungan dengan Islam kota. Itu butuh kiai-kiai tahlilan, tunak-tunuk dan kemudian ada alam-alam masyarakat bisnis ekonomi. Dulu kayak zaman Hajat Raminoto. Itu di mana saat perdagangan batik di Solo ini sudah dikuasai Cina atau wong non-Muslim. Tentu pergerakan Islam kota kepingin perdagangan apa? Islam sehat. Sedurunge PSI ya, napa serikat napa dagang. Artinya apa? Dibutuhkan tipikal-tipikal pejuang yang ulama kayak Sunan Ampel. Terus yang Kalijogo mantan preman. Sunan Bonang direputasi nobatno preman. Terus Sunan Kudus terkenal birokrat. Sunan Kudus itu selalu punya rumus seorang ulama atau wali itu harus dekat pejabat. Jadi Sunan Kudus itu rumusnya selalu begitu. Dan itu nyata. Dulu ketika ada ismi atau ada Islam di umat Islam yang diuntungkan saya. Orang boleh tidak cocok, tapi nyatanya akibat contoh itu masjid Manajila kata. Mau cocok, mau cocok, mau akibat positif. Artinya selalu ada ulama-ulama yang punya pilihan begitu. Rian Sunan Kudus di dalam sejarah. Nah fakta ini sejarah gimana? Islam bisa masuk lewat pedagang, lewat peristiwa Aceh, lewat kultural kayak Kalijogo, lewat wong alim kados Sunan Ampel. Saged didik Sunan Bonang alim, saged didik Raden Patah apa? Terus macam-macam. Paham? Tapi kemudian manusia itu sektarian wow, anggere awake dhewe dikrasa bener. Lha terus sing dilawan ilmu sufi jenenge ujug, ngrasa bener. Termasuk iki wae, kowe nyentak anakmu, anakku kok ora saleh. Dewa mergo kowe ra ikhlas kowe saleh, anakmu sak saleh aku, anakku ora saleh. Dulu sak jane perlu dikandani malah bapak itu ujug jenenge. Mergo dhewe jangan dene saleh kok anake ra saleh. Iku ora ujug Pak Lus. Sakjane ora perlu ngono, kan salat yang wajibane makhluk mbek Allah. Ora usah bawa-bawa anakku ora salat. Lho kalau nak ngadani anak kula Allah disalin, ngadani salat. Salat.
Sholat itu nyembah yang punya dunia ini. Jadi wah sholat, dia nuruti dinasti generasiku ben sholat terus. Sangka dinasti sholat jadi sholat, sangka dinasti alim jadi alim. Tapi itu sudah hazmat, tidak boleh begitu. Jadi salah juga itu bolak-balik. Sebab itu para nabi bertakoi pangeran paling aman yang muni innaka anta alamul ghuyub. Karena sesuatu itu mesti tidak seperti yang kita duga. Terus kasus Abu Lahab, Abu Jahal ini ngoten. Pangeran itu nabi pikirannya Abu Jahal, Abu Lahab itu keluarga. Sebab itu berharap mereka lebih dulu napa? Malah yang masuk Islam itu Umayyah. Ternyata benar pangeran secara teori, ya, secara teori ilmiah, atau teori rasional. Itu paling bener pangeran. Mereka dugaannya Nabi kan mau Abu Lahab, Abu Jahal keluarga. Mestinya lebih mudah didekati. Sebab itu dalam sejarah pertama yang didakwai Nabi sinten Abu Lahab, Abu Jahal. Pokoknya keluarga bagi mereka wa anzir akhiratakal akrabi. Tapi ternyata yang masuk Islam riyen Umar. Mereka ngeten, kafire Umar itu perkara salah asuh ngoten to. Di premane Umar mereka salah asuh. Dene ra roh, preman jadi itu ra roh, pokoknya salah asuh. Sangka turunan preman gendut jadi gendut. Pokoknya perkara salah dikit salah napa? Nah Abu Lahab, Abu Jahal kafir diniati secara politik. Berhubung dekne sadanatul Ka'bah sing tukang jaga Ka'bah, wong-wong do tawaf dekne melok bati. Wong-wong do nyembah berhala dekne melok napa? Bati. Intinya dia dianggap pemimpin. Terus dekne diperhitungan, lah anak aku iman mbek Muhammad, aku jadi anak buah. Nah kafir diperhitungan wong tobat itu. Mulane teng Quran wonten ayat sing menunjukkan teori kula ini bener, sampeyan delok teng tafsir. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang sangat meyakini kalau Muhammad itu orang yang jujur. Ya sampai mereka melakopi al-amin. Muhammad itu orang yang jujur. Dalam ilmu tarikh, pertama Nabi untuk wahyu munggah gunung. Pertama mukadimah teng khutbah ngeten, ya Ami. Andaikan saya cerita bahwa batu ini mengeluarkan kuda, apa kalian percaya? Jawabnya paman wali sendiri, majarobna alikan apa? Kajiban. Musuh aku cerita sing mau halal percaya mat, gue kowe ora tau go. Bisa beban apa? Nabi ku barek soleh. Wes ora ana potongan rai bodoh. Nggih dong zaman akhir wong ora kaya Mustafa potongan atau bodoh iki. Apa meneh potongane wis menunjang. Itu kan terang mungkin. Jawabnya paman-paman itu di madarabna alikan apa? Kajiban. Aku ora tau rahmat kowe goro. Ini sampai dilakoni alami. Terus Nabi mulai ngelingno, fa ini nazirul lakum baina ya'adzabin sadid. Aku diutus pengiran ngelingno baina ya'adzabin sadid. Itu sampeyan ngono siksa. Akhir Abu Lahab pertama ngripon takban la kaya Muhammad alihada jamak. Kowe ku sial Muhammad. Wong tuwa-tuwa keplara-plara urusane. Takban la kaya Muhammad alihada jamak. Terus akhirnya turun sahabat jaga Abi Lahab terus Abu Lahab, Abu Jahal koalisi, Abu Jahal, Abu Lahab tokoh-tokoh koalisi Walid bin Mughirah itu tokoh sedanten. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid, Utbah, Rabi'ah, Saibah itu tokoh sedanten. Nak kowe iman be Muhammad jadi anak. Nah, itu sejarahnya hasadam min indinapoan fusi. Mereka orang iman mau hasad. Mulanya tegene juz itu wonten ayat yang menunjukkan walakot na'lam, nggih. Innahu la yahzunu kalladzi yaquluna fa innahum la yukadzibu nakal. Mak aku ngerti, nek aku itu susah. Innahu la yahzunu kalladzi yaquluna. Kamu itu susah. Mergo ngomong gak gelem iman mbek kowe. Fa innahum la yukadzibunaka. Pada hakikatnya mereka tidak pernah anggap kamu dusta. Tapi walakin az-zalimin bi ayati lain apa ya? Mereka pancen mau iman. Keperhitungannya nak iman mbek Muhammad artinya jadi anak. Paham ya? Ngaji butuh nyali itu. Biasa kiai ngaji akhirnya jaga santri kan. Itu resiko. Waduh, tentang partai gede gitu. Tentang PKB. Anggota PKN itu ketua. Lah engkar sing perhitungane politis, wae dadanane. Mergo perhitungane politis. Lah secara teori ternyata begitu, fenomena hidup itu begitu. Kowe tambah ngakoni satu partai, ning partai gede anggota, nak partai cilik ketua. Kowe bener derekno ki gede, tapi akhir mau nuntut. Atuk buka manggal penceng lah imam.
Waduh tiang omah nggih ngoten. Omah gede lah kumpul mertua, atau omah kancing lah wae iki. Ternyata secara teori rasional Umar nggih ngoten. Umar itu kafire mergo gentum, salah mudah dia tobat. Karena dia saat kafir gak diperhitungan pokok. Abu Jahal pula diperhitung. Wawat kafir nanti mati. Paham? Itu masalah diperhitungan urip. Lah nanti hidup itu ya kayak itu. Fenomena dunia sampai kiamat ngoten niku. Satu kebijakan kok nganggo perhitungan wah. Ora iso banyak konsisten. Bisa wong orde baru, saiki orde reformasi, saiki orde kok melok terus. Udah perhitungan ono terus. Angel. Oh, melok perhitungan wis angel. Lha zaman dhisik wong cerdas-cerdas ngoten. Apa-apa dihitung. Hitung. Paham ya? Jadi Abu Jahal ora gelem iman dhek ngakoni nek Muhammad gak ngarah goro, Pak Innahum la yukadzibu. Nah, tapi dhekne sadar. Aku nak ngiman mbek Muhammad dadi anak dua. Biasa ketua dadi anak. Paham ya? Mane sakniki kadang-kadang sampean sowan ki gedhe sebagai bukti mboten drengki. Tapi sampean buka pondok dhewe sebagai bukti iso mandiri. Dadi entuk loro-lorone. Paham ya? Jadi itu mun sejarah ngoten. Jadi Nabi sendiri itu ya biasa. Ya salah paham utawi salah juga teng kersane Allah itu biasa. Jadi niku mun dadi sunnah. Sebab niku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana niku. Terus niku wau Nabi Muhammad. Wingi kan malaikat. Niku wau Nabi Muhammad. Terus kasusé Nabi Musa niku. Nabi Musa mbek Khadir niku wis bukti. Bersamaan ra kaget, kowe tak dadi kiai besok marifat muka safa. Ben biasa-biasa ae. Tak dukun iki to. Nabi Musa niku wis mlete-mletene nabi, Nabi sinten? Musa. Dene pidato teng Bani Israil khutbah. Soalnya wong takok Bani Israil, man a'lamun nas ya Musa. Yang paling alim sakniki sinten? Jawab Musa ya, anak. Ya aku. Ya bener kok cara syariat ndek genge nabine. Kula cara syariat takok iki paling alim kula dari matur. Tapi kan iso wae. Matur duwe ilmu sing aku ora duwe. Misale ilmu tentang ketahanan hidup kan ilmu bertahan dalam kesulitan. Oh itu, logis tapi. Ada hasil mujahid Gus Dur dicari cie-cie deh. Masalah ilmu bertahan dalam kesulitan. Wes Nabi Musa jawab anak, ya aku. Akhirnya Allah ngendikan ya Musa orang. Inna waru al-bahri ono wong sing a'lama minka. Terus Nabi Musa, mosok ono wong kok luwih ngalim timbang. Terus penasaran walhasil akhirnya ngene ta. Mungkin nek ketemu wong aneh syaratnya prosedure ya aneh. Nek ketemu wong aneh prosedure aneh. Lah kula ora pengen ketemu sepundi Gusti. Ngene, kowe nggawa iwak sing wis dibakar. Dapak ning napa jenenge? Cara mriki ora ana, iki kepek to. Nah, dapak ning kepek. Tapi mati wis iwak wis mateng kok ape dipangan. Teng rantang to. Ndak iwak wis mateng ambek lawo iki. Teng rantang nggih, teng rantang. Lah terus pundi Gusti alamate? Ya soalnya ngono mlaku-mlaku ning pinggir laut gawe iwak wis mateng teng rantang ambek isak bener. Lah titenane pundi? Angger iwak iku obah terus mlayu. Ya iku ning ngono no, kawulaku sing luwih ngalim timbang Nabi Musa ngoten, muni gangge ta ora kepanggih. Lah keton ora kepanggih ngeten. Bareng dekne ilang eling iwak ora krana panduane pangeran gak, tapi krana dekne sesu. Mergo ngelek, petakok. Lah aku wis ngelek. Sarapane ndi? Terus sing yu tak bener Nabi sadar nek iwak mau. Wong mau maju teng mriko balik. Lha Nabi, padahal Nabi elit termasuk ulul. Enggak. Akhirnya walhasil lho, macam ketemu wong Nabi Khidir ketemu Rama lagi. Lungguh suwante ning gone pinggir segoro. Sebagian ulama darani wonten suket ijo, mulane darani Khidir sangka kata Khidro artine ijo. Jadi wonten segoro, wonten gundukan cilik ijo lungguh damai nglamun wis kowe. Mulane darani Khidro sangka kata napa? Ijo. Jenenge kan Balia. Balia bin Mulkan.
Nak enak ngarep aku lek ben urusan ngene. Katanya gitu. Orang teruji lho, kados kula barang kan kiai mapan, urung teruji. Ngadepi masa-masa sulit mboten apa? Teruji. Canggih madun. Oh, intinya itu terus ketemu Khidir. Ya Nabi Musa ya Khidir. Aku dikandani pangeran nak jenengan luwih ngalim timbang kula. Asal usulnya sepundi. Nabi Khidir itu tepat. Yang ini saya aku di ilmu sing merah. Aku di ilmu sing aku ora. Jadi kados kula ngene kan duwe ilmu sing madun tak roh. Ini madun di ilmu sing kula enggak roh. Itu untuk gampang ya wau. Walhasil itu lawan ini jenis wong aneh, Nabi Khidir ngajak jalan-jalan. Wong ketemu santri pertama, ya saya mlaku-mlaku mubang-mubang padha ra duwi. Akhire wonten tiyang sing di perahu sak akeh. Ana wong sawangane raine rai terhormat diken numpang gratis. Wis mari perkara ora di dhuwit. Akhire dikek tumpangan apa? Gratis. Bareng ngono ape tok pantai, tok pelabuhan, tok pantai. Niku praune dirusak. Ana rusak, padahal dianane ya sana. Ya oleh melok, tapi fala tas al yo takok. Ono apa ae kok takok. Jadi Nabi Musa nggih. Nggih, mboten apa aneh-aneh lara takok. Tenan, bareng ape dibalekno posisi perahu ape berlabuh, ape mendarat di bolong. Nabi Musa aprot tahal itu beri kono apa? Jenengan wis nilai gratis saiki diru. Nabi Khidir jate standar, aku ra wis ngomong innaka lan tadi amaya napa? Mau tak kandhani iki ora betah. Wis sampe intine Nabi Musa di sepuro. Dan di sepuro tidak jalan-jalan malih. Ya, falakia gulaman fakota. Ana tak cilik dolanan terus dicoba ke Nabi Khidir tekek mati. Malah protes kan malah luwih dramatis kan. Asal kanatan jadi akan diwiri napa? Wong ra dosa kok cekik mati. Bon, Nabi itu tetep ra jawab, malah nantang, kowe takok pisan nek tak pecah. Malah ora ditanya malah, nanti malah nek kan bakat aneh to. Kowe takok pisan tak pecah. Paham ya? Mon ketiga akhirnya lha iki ketok nak nabi ku ndak sesakral sing dibarno kiai-kiai terwaro itu. Nah akhirnya mlaku. Nabi Khidir yang perkampungan, lesu kabeh bolak-balik kan cerita awalnya ra di dhuwit lho. Bolak-balik. Mulane jenurut, muka dimae perkara ra duwe napa? Akhirnya mlokan laku dene kampung. Ana tembok beton, tembok pondasi niku badhe rubuh. Cara saniki beteng nomor apa pokoke tembok gedhe. Apik Nabi Khidir di dekno, wae didanda dadene. Bahwa jasa jidaro yuri itu ayang konton apa? Pakok. Jadi Nabi Musa mau bolak-balik kasih radhi deh. Kau lalau si talak takut tak alaihi adro. Bodoh pang tak ada ini. Nabi Musa itu kesurutan duit. Tembok tapi rubah. Kue sing danda. Dan dalam keadaan radhi duit bodoh pang. Kau lalau seperti lagi takut seperti kalau jasa jidaro yuri itu ayang konton pakok maka kau lalau si talak takut tak alaihi adro. Bodoh pang. Mulai radhi itu. Lha iku bukti nak nabi ustaz juga manusia. Selama ini wong arteno ikhlas kan ora tau jaluk. Paham ya, agar wong kiai sufi kan ora tau ngajakno proposal. Dia harus begitu. Kalau memang ke desa santri sono gunane ndak apa-apa. Tapi tidak sampai sunat loh, ndak apa-apa. Hukumnya ndak apa-apa. Kalau jamak kotor, hukumnya tempat kan ya juzu lil musafir ayat surat toh ndak apa-apa. Artinya sing afdal tetep etman. Jadi pakai kan wonten dong hukum ya juzu. Orang musafir itu boleh kotor. Tapi kan bukan berarti sunnah. Tetap al etmam afdal. Tidak apa-apa. Malah itu lau sita. Nak kowe karep ya yo apa? Tidak apa-apa. Makanya dalam keadaan gak duwe napa. Lah akhire kan intine kan instruksi terus. Musa ya instruksi terus wis mikir kakuati. Qala hadza firaku baini. Tak protes. Hadza firaku baini apa? Terus akhirnya diceritakan asal usulnya. Nah ini ketok anak istiadat itu penting. Paham? Mulanya ini suruhi ben rom. Itu kudu rom mesti istiadat itu penting. Anggir. Sebetulnya ngeten, teng pelabuhan tak preman. Nggih, cara temriki Tanjung Perak atau Tanjung Priok kata napa? Preman. Lah preman-preman niki senengane gak ada perahu sing ijek layak. Paham nggih? Sing ijek layak. Lah pas sampe ngliwati daerah preman itu dirusak ben gak menarik. Paham ya?
Jadi ra menarik itu bagian contoh syariat. Paham ya? Di kowe nak kepengen ada ke pejabat, ya coba tidak pengaruh. Mergo terus gak menarik. Akhirnya kowe ra parek subhat, ra parek kan. Itu dipakai juga dalam Quran. Misalnya jadi cawe wedok, di fikih sama delok. Wong wedok iku kesunatane tahlilu sautiha. Suarane kudu digedhek-gedhek. Jadi nak cara hukum fikih, wong wedok ketika berhadapan dengan wong lanang, malah kan ketok semi maskulin. Ben, lho nggih teng Quran ngoten. Ya nisaan Nabi termasuk dikandani fala tasdukna bil qauli fa ma'al ladzi fi qalbihi napa marad. Jadi ya nisaan Nabi dikandani intine termasuk kandanane fala tasdukna bil qauli. Nek omongan ambek wong aja swara sing rendah, sing mendesak, sesuatu sing merdu. Mergo diakibat fa ma'al ladzi fi qalbihi napa marad. Mengko wong sing pikirane ngeres pikirane sing ora. Lha coba sekarang. Ana rondo teles ae. Umpama di perilaku ra sopan, itu cara Allah lu bener. Mergo terus masuk gak kepikiran. Tapi gara-gara sopan, nyuwun sewu ya iku lho badhe konsultasi agami. Pertama film, wah, zaman akhir kok ana wong seneng takok aso. Pertama salahane dileme karena takok aso. Terus dilem ra ini bodine. Nah, ini saya cerita betapa masalah itu butuh ijtihad. Sopan itu kan baik sopan, tapi kadang dia akibat dari seneng dia akibat ngomong gitu. Malah nih para takdok nabil kauli, payat malah di kauli dihina kok. Mengenai anak wong ayu judes, kudu tiga prestasi. Mereka luwe aman atau benar. Jadi saya iwalek, nah anak ayu judes wini, itu kudu hormat. Mereka jangan kok simpati, paham ya? Loh dia tenang, artinya kan menjadikan orang tidak tertarik. Dari semua sopan Islam, soal bos wayu sopan, lomo, mesti uang gak ada orang karu-karuan. Dan itu yang dipakai Quran, teori itu yang dipakai Quran. Fala atas gok nabil kauli, fayat ma'alladhi di kolbihin apa? Marah. Kan kula nate nasihati Mas Hermano ki nak sugih kudu uraan, kudu kidul. Wong sugih karismatik, ora ono wani utang. Nate warak karismatik ora ono butuh. Lho kula naniati, kula dadi wong alim. Kula ora. Ya ben ono wani ngaji. Kula karismatik sungkan ngawur. Jadi sesuatu itu kudu diperhitungno secara ijtihad. Dia orang sopan itu kan baik, ternyata perempuan sopan tidak baik. Falah tasdona bil qauli juga diakibat fa'at ma'alati fi qalbina apa? Delok cerita-cerita wong selingkuh. Rata-rata ngoten. Wile perwama terus kamu yang orang lain saja ramah, istriku dah. Apa coba selingkuh ngelem bila urusan sing ramah-ramah to nggih. Sing enake. Paham ya? Dan artinya istihad itu penting. Perhitungan apa sebab itu Nabi Khidir iki ngoten, perahu itu dirusak ben gak narik minate penjaga. Padha saiki nek ana cawe do ayu utawa menarik kandhane, nduk aja pati menarik. Mari dadi fitnah wong liya. Paham ya? Tapi hukum ini mesti satu masalah ora urusan apa. Jadi ini kan ilmiah, artinya saya ngaji ilmiah ana dalile. Nah sampean malah nuruti azas kok. Lha sampean roe dereng sopan kok lem. Pertama ngelem sopan itu kepikiran macam-macam. Lho, cara kanca kula ngoten, Gus, kok akeh rodo sowan ki dadi bojone. Lah ya, pertama dia siraman rohani. Terus disiram bener. Lo cerita-cerita sing masalah-masalah ini itu tuh. Lo nak disiram tenan Islami gak apa-apa, misalnya di poligami atau apa. Nendak tapi asal usulnya mesti ngoten lho. Pertama menarik, mergo takok seputar ilmu agama. Takokane sopan. Ngono go gula sih. Malah menarik. Nah, menarik kan ngarang-ngarang berhenti di situ, setan yo kreatif. Oh, wes akhirnya jadi, malah ora oleh. Wong wedok ora oleh sopan teman-teman. Pala takduk nabil. Takdukna masdar khuduk artinya kan sopan ya. Pala takdukna ojo khuduk sira bil qauli. Nah omongan ojo halus-halus nemen. Payat ma'al di qalbihi marad. Mergo wong sing pikirane ngeres kok pikirane sing ora. Ini konsep Quran. Iku nunjukno nek Quran beda hukum adat.
Paham? Mulai saya mareni, ngelemong sopan bareng mareni. Lo tak orang mana kamu? Orang jadi. Orang jadi betul. Walhasil Nabi Musa kan bukti salah, beristiadatnya salah. Jadi dia ngamuk tentang sawangannya Nabi Musa kan bener. Wong perahu disilai, ditumpangi gratis kok baru. Sawangannya Musa kan bener. Tapi lu bener sih. Mereka nak orang dirusak dia akibat dicolong. Nah, saya ini menyangkut tak cilik. Musa keliru menaik itu Musa kan atotal tanakkan jadi yatam bilgoin apa? Lakau dik kasean nukur. Terus jebule Nabi Khidir jawab, ini wa amalullah mufakana aswa mukminin fakosina ayu sebenarnya ayu dikolma tu biana wa kufra. Faradna al-islama rabbuma khairan min zakatau atrofana wa cacile iku tak intene Allah mahfud. Ben mati kabeh, nganti tuwek. Anak cilik kan rung mukalaf lah katene saiki, timbang mati kurang ajar. Tapi coba akoni lho. Mulane tak muka dimae, aku wis nyinceng arah. Mergo kowe ora iso nyinceng napa? Arah. Tapi intinya Musa kan salah juga. Terus menyangkut ahlul qaryah gimana? Ini juga ustaz juga napa? Manusia. Mergo wa amal jidaru fakana luhula mainiyati. Nah, itu kan pondasi iku bangunan iku simpenane emas. Li ulama ini yatim ini. Mergo bapake wakana abu mana apa? Son. Bapake iku son. Lah penduduk kono iku nak nganti bangunan iku rubuh otomatis mati nyingkap. Lah penduduk kono wong dolim-dolim, pomo konangan mati tetep diam. Mulane asri lewat satu perkampungan istatama alha fa abau ayudo ibu rumah. Lewat satu perkampungan sing punya tradisi buruk. Lah indikasi ini penduduk tradisi buruk adalah ini sebutnya mereka tidak mau ngwongke tamu. Ya. Jadi istilahnya apa? Ayudo ibu rumah itu tidak mau namokno Musa. Artinya gak gelem menghormati Musa bae napa? Iki. Mulane Musa dendam. Buang kene penduduk ini uga banyu kok ora. Bareng dene dendam saiki duwe prestasi dari tembok terus ngono jalu opae wong ora bener kabeh. Jadi sejarah berubah. Sak niki ngoten. Cara perhitung wong saleh kan ana saleh akal, saleh Musa saleh nakal. Santri iku ora berdiri Cina gak ngerasa dosa. Mergo timbang Cina wah itu saleh nakal. Timbang Cina bodone lho. Oh. Nabi Musa ki ngoten. Satu penduduk sing Musa itu ngerti ora pati simpati, iku kurang ajar gak gelem ngurmati dene dadi penduduk kurang ajar. Nah ngono pede prestasi dalu apa? Lausita la takut ta'alih napa? Ternyata Nabi Khidir di perhitungan kok. Wa majidaru fakana luhulai mainiyati. Nah ini terus gimana bapak itu wakana tahu kanjul lahuma. Duwe apa simpen? Dan wakana abuma apa? Bapak itu. Berarti Nabi Musa itu salah. Akhirnya Nabi Musa ngakoni bahwa banyak ilmu yang beliau belum tahu. Dan saat ini kita ngotot, kalau nanti kita ngerti santri sana. Gus nak cara jenengan kados Gusmu sebudi, motot yang panjang nong nakal-nakal. Itu kan cara fikih. Fikih itu kan dua. Ada fikih yang kita ketahui, itu misalnya kowe aja kanjang nong elek nak katut elek. Tapi di satu sisi fikih tetap wajibkan nahi mungkar. Lah nahi mungkar secara teknis lho kowe ora kenal sing lakoni elem ngandani piye. Kowe kok mau namuni anti sarkem mung teko ora tau. Iki cara berubah. Lho nggih to. Ngandani barang mungkar kudu bersentuhan mbek mungkar oleh ngandani piye? Wong kenal wae. Merubah itu kan harus bersentuhan. Sebab itu dalam cerita-cerita kewalian selalu ono wali pondok cara saya. Itu wali preman. Mergo selalu ya itu tadi, mulane sampean kudu syukur, ditekbir ora alim, ditekbir rapati kiai kudu syukur. Islam ning biji. Lah muga Islam dadi kiai nang pondok tok kowe, Bos. Gara-gara mondok gagal rapati ngalim kan tetep ning pasar, ning bangunan, ning pabrik-pabrik. Ya akhirnya manfaatan. Anu ketok subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Yo kiai kecewa lho santri yang alim. Tapi gara-gara santri sing alim-alim iki akhirnya Islam bertebaran di mana? Ning pabrik ono Islam. Ning gone kapal pesiar sing teng Kanada sing golek tunan ku kathah santrine bapak iki. Wong nganti sakniki nek badhe mriko wis sowan kulo. Ya iki ana salat ning kapal pesiar, ning kapal-kapal feri di kathah Jumatan. Wong nganggur-nganggur ra sukses akhir warna Islam di mana? Itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Awalnya kepengen mulang santri kan pengen nganti ngalim.
Tapi pengiran diperhitungno, nang alim padha kabeh malah rebutan padha. Wis diperhitungno karo dene lainnya rapat kiai padha. Wah, ini disebar ning dindile iku supaya kala ilmalana ilmu alam, tak ora pengiran. Akhirnya mesti perhitung, sebab itu Islam tengah itu lewat pedagang. Mereka perhitungan yang ngoten. Umpama pertama masuk lewat wong Arab sing coba langsung fatwa. Iku frontal, perlawanan masyarakat apa? Frontal. Tapi karena hubungan dengan pembawa Islam itu hubungan dagang, hubungan kultural, itu tidak ada curiga karena hubungannya jelas urusan dagang. Tahu-tahu dimasukin apa? Islam. Iku bukti yang kita duga itu sering apa salah. Kasus Nabi Musa itu sering salah. Mereka ada Nabi Khidir yang diperhitungkan. Terus kemudian dari cara-cara itu ada ilmu syariat atau hakikat. Karena selalu ada perhitung. Dan ini nyata. Contoh paling nyata itu negara sodako. Sodako itu baik, kita sepakat baik. Tapi misalnya ada orang di umur produktif. Misalnya ada orang umur produktif. Sering kamu kasih, itu terus dadekno mental lembek, manja, gak mandiri. Kue rasa sodako ya medit. Sodako juga gak mendidik. Sebab itu dalam syariat-syariat yang hadis sahih, Nabi ada orang kita 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali Nabi duka, karena orangnya sama. Saking dukane Nabi sampai ngendikan, la ayatiya ahadakum, fa yahmilu khuzama hatobin, fa yabi'u fisuk, khairun lahu min ayat alanat. Uang koyok kue, potongan koyok kue, apik ning alas golek kali, terus digendong, terus didol ning pasar. Iku luwe apik timbang kowe jaluk-jaluk manusia. Iku bukti Nabi itu ya ngekei. Tapi ketiga mau duka, kok ngekei jalur tidak mendidik. Jadi Nabi ya syariat ngekei dilakoni, syariat yang bervisi ya dilakoni. Makanya dia mertua di bojo judes kudu anggap ae di antar ilmu hakikat. Jadi nanti sering disentai kan terus gak manja. Akhirnya mandi. Ya tetap disentai tetap mandi. Lah iku sing angel. Mergo ki ngoten, sing nyentak alam ora krana ilmu hakikat ora cepetan. Artinya ada berangkat dari perhitungan ijtihad. Kalau berangkat tumpuk. Ya itu akhirnya betul dene kan. Sing nyentak ora krana Islami, sing disentak ya tetep ora Islam. Islami. Lha iku sing tak kebal wae itu. Pakai pekae. Sing repot gede iku. Makul tulang. Orang ucap ingsun lagu marek umat ilama kecuali perkara amartani kang usne tano panjenengan ingsun diiklan. Wa tema amartani wa ani abudu wa rabbi rabb. Anes dene kelakuan ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah rabbi impenak ingsun warab bangun pengiran sira kabeh. Kula mboten nate gadah syariat kecuali ubudu wa rabbi rabb. Wa kuntu alaihim syahidan masmuti. Wa kuntu lan ana sapa ingsun ali ing atase umat syahidan nyekseni. Rokiban tegese nyekseni. Nawa memantau, rokiban itu memantau, amna uji. Kang nyegah sapa ingsun ing umat ini mate yang perkara ya kulo kang ucap sapa umat. Tapi gini kumadum tu fihi. Selagine jek ana ingsun fihi ing dalem umat. Kan wau kan Nabi Isa ditakoki pangeran, kok nganti umatem terus dadi musyrik nyembah kowe asal usule iki. Gusti wong kula nggih syariat standar-standar mawon ani kudu arabi napa warok. Bakum tu alaihim syahidam madum tu napa? Jadi Nabi Isa ya lucu. Saya itu tidak tahu perkembangan mereka itu tenang. Zaman kalau saya urut ya, ketoknya boten. Tapi falam mata yang kaitan itu wonten musyrik. Lalu kalau boten romun. Perkembangan berikutnya boten apa? Nabi Isa nakalan zaman waktu itu alim saya nak madum tu apa? Tapi falam mata yang kaitan itu antar roh Isa apa? Alaihim. Musyrik kan perkembangan kemudian utai keluar wafat. Ini menurutnya jenengan. Iya karpe. Nabi Isa kebentel saya naik itu pelan-pelan malah jawabnya karu-karuan. Aku lah itu ngontrol lah madum tu nama fihin. Setelah ini kalau terus nunggu di lamu musyrik itu kemudian terus kalau mati jadi musyrik. Ini pala mata petani ini pun tak antar rokiban apa? Alaihi. Aku saya kalau pala mata petani. Monggo tumangsane mateni panjenengan ning ingsun. Kobat tani dikece mateni panjenengan ning ingsun dirok iklan angkat lan sama maring langit. Kunta ana panjenengan antawe panjenengan arrokiban sing memantau alis ning atase umat. Ayo fakida dikece sing jogo amali maring amali. Nah zaman kula urip asalah nggih kula kandhani. Nah kula pun
mati niku nggih. Lah niki nggih jenengan tuntak antar rokiban apa? Niku urusane jenengan wa anta ala kulli syai'in syahid. Niku urusane jenengan. Wa anta te panjenengan ala kulli syai'in ngatos saben perkara iki syahidun niku dat ini. Itu donga-donga nyebutno pangeran nggih kathah. Bae Nabi Abu Nawas sak donga pangeran pirang badan niku ora iso wong kadung donga. Ini waktu ilahi laku firdausi napa? Ya sopan ini. Kula nu ora pantes Gusti dadi ahli suara laku firdausi napa? Tapi ya wala aku ala nari. Ini pun neraka nggih boten Bu. Ora, mergo ora kuat. Kados Nabi Isa nggih ngoten, zaman kula urip kula kandhani. Lah musyrik iku kan setelah saya meninggal mereka ada perkembangan dadi menurut saya jenengan lah. Kalau mata tadi itu tak antar rokiban apa? Alaihim. Iya karena ora karu-karuan. Wa antau te panjenengan ala kulise ing atas saben-saben perkara. Mingko lisange pengucap ingsun lagu maring umat wa qalihim lan pengucap umat gak disause ingsun wa ghairi lali saliyane kabeh. Iku sahidun nyekeni mutali untuk sedating. Mirsani alimun tur pirsa lan. Iki terus Nabi Isa ngetono ubudiyah iki terus akhir intu azibhum fa innahum ubud. Jinan sektor tak kertas-kertas ini, niku yo kawulane jeneng. Wah, akhirnya mutung. Wah, akhirnya Nabi juga manusia. Rata-rata dia mutung. Nabi yang Nabi Muhammad itu gak. Nabi Muhammad memang yang terbaik. Jadi Nabi betul nanti. Lia-lia ini mutung sedang. Mulane boten pati hebat teman-teman. Ora idul awalin wal akhir itu mungkin mutung. Nabi itu ini ta'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama ta'autuhum litafira lahum ja'alu asafi'ahum bi adanihim wastalsabahum asru wastakbaru wa akhire ya mutung Gusti kaum kula tak dakwai rina wengi falam yazidhum du'ai illa firara oh metode Isra dempun nate metode jahar dempun cuma ini a'lantu lahum asrartu lahum Isra metode taklim model piye wae wis kula lakoni. Akhirnya tetap orang iman. Fala bisa fihim al-fasanatin ila kompetinan apa? Dakwah 950 tahun tetap orang iman. Akhirnya Nabi Nuh dimutung. Akhirnya mutung fatal. Iku Rabbila tazar alal ardi minal kafirin apa? Saya mak nonton tak nabi. Wes mutung suudon. Iku elek Nabi Nuh ora suudon iki, Pak. Wes mutung suud. Ya itu dekne duwe ponis nak dientuk mesti dia anak gendong. Ini walaya itu ila fajirok innaka intadarhum yudillu ibadaka walaya itu ila fajirok nak jenengan isih mau gento-gento itu nyesatno kawulane jeneng ngomong kok dhe turunan mesti nglairno dadi gento walaya itu ila fajirok akhire dituruti mbek pengiran dimusnahno kabeh kecuali wong 80 sing iman. Sebab itu generasi pernah habis. Kalau bolak-balik cerita generasi manusia itu Adam, Adam. Sausnya ini pun generasi kedua. Mulai istilah Quran tentang surat Isra, zurriyataman hamalna nabo. Jadi kalau madun barang ini generasi mereka generasi barakan tak itu. La tagar alal ardi minal kafirin nabo. Paham? Jadi akhirnya mutung. Nabi Isa akhirnya mutung. Intu azibhum fa innahu wah, nak jinak jengkel seksa ngono, kawula-kawula jenengan ya. Sebab itu sing dikon anut Nabi Muhammad bolak-balik matur anit tapi millat Ibrahim Hanifah. Mergo Nabi Ibrahim paling simpatik. Ketika Nabi Ibrahim mengeluhkan kesesatan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan berhala-berhala itu menyesatkan manusia. Artinya sudah banyak kesesatan. Wah, semono Nabi Ibrahim sebut faman tabi'ani fa innahu miniti yang sing anut kula nggih pun karuan kelompokku tapi waman ato ni fa inna kal ghafurur rahim nak yang sing tetep duraka jenengan sepurane sing gedhe. Lah Nabi Muhammad lan Nabi Ibrahim mulane roh gento-gento ora langsung dipatutno. Mergo anut Nabi Ibrahim waman ato ni fa inna kan apa? Ghafurur rahim. Gendong kenapa kok anut tasbih nyelata Ibrahim apa? Gendong. Mergo Nabi Muhammad kon nganggo metode dakwah sinten? Nabi Ibrahim. Mulane ora ana ning selawat kok kama saleh ta'ala no ta'ala ikan. Lho bener ora ale aku lho. Lha tapi ya tetep ana ilmu sing atur ora maksud. Ilmu bertahan dalam kesulitan. Sabar gede. Lombe to, jadi pemimpin kok jabat itu kan gampang.
Misalnya jadi pemimpin kalau Gus Dur Amin Rais itu gampang duit akeh jaringannya. Tokoh-tokoh organisasi DPR juga gampang berjuang oleh fasilitas. Wih, tetap dua macam Mustafa berjuang tanpa fasilitas. Malah ngomong kudu menghormati. Tetap kiai-kiai cilik punya ilmu yang tidak dimiliki mereka. Sistem pertahanannya. Kudu dihormati. Mereka hebat yang berguna fasilitas. Kita tambah fasilitas itu apa? Bisa bertahan hebat orang. Jadi akhirnya Nabi Isa yang mutung intu azibum fa innahum napa? Hebat. Nah Nabi Ibrahim mboten wa man asoni fa innaka napa? Ghafurur. Ini terus Nabi niru. Ketika Jibril lapeng rusak ahli Mekah mergo musir Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ya Rabbu mahdi qaumi fa innahum layak. Ampun jenengan siksa, mereka salah mergo salah asuh. Paham ya? Mereka gento mergo salah asuh. Sebab itu wali cerita-cerita wali songo senengane obat ngomong gento. Mergo dianggap trimo salah asuh, ora dipasutno kaya Sunan Bonang obatno kali Joko, paham ya? Jadi itu silsilah nganti ulama tadi. Sing dong. Iku mesti terus menghindari pasut. Mergo iku rasunane Nabi Muhammad, rasunane para wali, rasunane Nabi Ibrahim. Mergo gento salah, mau salah napa? Enggak to. Umpama rai-rai kok santri sing saiki sinten mriki. Iku ditegur dalam be kiai, dalam di pondokno. Tapi cara ditegur salah asuh, salah lingkungan ya ora ini mun menunjang. Lengge to. Wong raine wong sami mawon. Mirip-mirip sing jalan. Ya karena tidak salah asuh terus jadi orang baik kan. Mereka salah asuh jadi orang jelek. Artinya karena lah ini kan karena tidak dendam dengan kebaikan. Sebab itu Allah boten duka. Gento-gento ini tidak orang yang anti kebaikan atau melawan kebaikan. Karena mereka jadi gento hanya karena salah asuh. Sebab itu Quran bermuni kafaru ditanya. Nak wong alim krasa itu. Angger muni kafaru terus ditambahi wasabduan sabilillah. Karena banyak kafaru yang mau salah. Sing Quran mesti anti wis kafaru sabdu. Wis gento nyariatno gento. Wis gento melawan kebenaran. Sebab itu anggar cerita kafaru atau gendum di wasot duan sabilillah, wasot duan masjidil haram. Itu diulang-ulang oleh Quran. Karena sekedar gendo ini kadang rapati kriminal teman-teman. Mau salah asuh. Gendong nih nggak tahu. Jadi orang orang gendo jenis loro, gendo salah asuh, gendo politis. Itu saya ngangel. Gendo di perhitungan. Lalu ini kalau wonten kita nyata, wonten seorang gendo tobat, bisa ketua wong nakal. Bareng tobat jadi anak gue dia, itu mau kuat 2 tahun. Suwe-suwe balik jadi wong nakal. Lalu ditakok yang alasannya masuk akal. Lho aku dhisik ning preman ketua, buang tobat malah jadi anak gue kiai, iki komponan. Kecewa deh. Kiai ini salah aku mari terus jadi komponan. Kecewa deh. Zaman gede ning ngegai ning terminal jadi ketua. Anak gue ya. Barang tobat 2 tahun jadi suruhane kiai. Kecewa deh. Buangnya. Perhitungannya. Bisa ketua saiki napa? Wah gendut jenis ini ku angel, tobatnya napa? Angel itu Abu Jahal mau. Lah anak Umar gendut nih mau salah napa? Jadi orang beda nih. Bang gendut salah tuh, gendut napa peritu? Perhitungan. Orang kejahatan intelektual jadi angel ibu. Paham ya? Fa innahu ibaduk. Monggo tak temene wong-wong ibaduka kawula panjenengan wa antau te panjenengan malikuhum sing nguasai mereka tata suraku tasaro panjenengan sing dalem wong akeh patisa lak tirodo mpun terserah jenengan kawula-kawulane jenengan tiyang jambak lak fatik tampun terserah jenengan lak tirodo alaika boten enten sing lawan jeneng oh piye malah mutong wae paling enak ngene iku Nabi Muhammad nggih wa man asoli fa innaka nawa ghafurur rahim dadi nak di umat sing apik alhamdulillah sing elek muga-muga tobat. Qala Daud wa in tasfir lamun nyepura panjenengan lagu maring ibadika liman amana minhum kanggo sing iman fa innaka antal aziz. Monggo sak meneh panjenengan antar panjenengan wa aziz dadi menang ilmu iku dadi menang ala amri ngatasi keputusane awal hakim utawa dadi bijak kaya suri ing dalam kerajaane Allah utawa ing dalam makhluke Allah. Kala dawuh sapa Allah hadza iki yaumul kiamah yaumu yan fausa dikina situ. Iku yaumu yan fausa dinane manfaat aso dikina ing grogrong sing bener fil dunya ing dalem dunya kaisa. Apa sitku benere wong akeh.
Jadi ana ukuran sak temene dina kiamat ya amal jasa. Ning dina kiamat iku dina sing wong jujur duwe piwales jujur. Kan dunya kan akeh. Anggo jujur tambah hancur lebur. Kiai tambah jujur, tambah rantak entuk. Nah ning akhirat mergo ning engko ning akhirat sing ya lumayan Pak Ustaz dikira napa sit. Nah ning dunya kadang sitku malahan hancur. Nah ning akhirat lagi ketara. Lalu tentu kedua ngakait janatun di pura-pura swarga tajri kang lumaku mintah dia balan hari pura-pura sungai khalidina fiha abada langgeng ing dalem swarga abada. Radhi yang ridani sapa Allah antum saking ngakait pito ati lan taat ing Allah wa ridwan lan padha ridha sapa kan saking Allah. Kita ati lan hajaren Allah zalikal fawzul azim. Utai mengkono-mengkono mlebu swarga lan diridani Allah, bae diridani Allah wal fawzul azim kebejanan sing apik. Walan paulan ora manfaati al-kadibina fid dunya apa wong sing goreng dalam dunya apa sitku jujure wong akeh di ing dalam yaumil jaza. Dadi gelem jujur ngenteni mate iku ora ono gunane. Wong jujur ngenteni kelar-kelar waktu. Jenenge kinalayan faunafsan imanuha lam takun amanat napa min qablu au kasabat fi imaniha napa khaira. Hari-hari sing layan faunafsan napa imanuha lam takun amanat napa min qablu au kasabat fi imaniha napa khaira. Lama minunat mangsan iman kepenganggen daroyatil azab. Jadi imane ora gunane mergo wis ning akhirat. Lillahi tetep di Allah mulku samawati te kerajaane pira-pira langit lan ardi lan bumi. Khazainul matori tegese pira-pira khazane idan wa nabat lan tanduran warisi lan rezeki wa wiri halan saliyane kabeh. Wa malan perkara fihin naka ing dalem langit lan bumi. Utia den tekano utawa atan nekano apa Quran bima kelawan dawuh ma. Ma cara nakku kan dihoiril akil. Ma itu barang. Lan iki Quran nak manani ma itu barang. Padahal ning dunya sini ora barang kok termasuk manusa. Iya. Kan kok ngendikan wa mafihin. Padahal ning dunya ora sekedar barang, ana man. Mergo takriban krana menangno dihoiril akil, maring sing ora anti akal. Kok sing anti akal luwih akeh. Dadi lillahi mulku samawati wal ardi napa wa ma. Ma itu ghairul akil. Tapi sing lebokno sing akil. Wa ta'ala kulli shay'in kaya saben-saben perkara iku dirun sing kuwasa. Wa min yulan iku setengah saking qadir kuwasa isabatu soti utawa ganjar wong sing bener wa ta'dzibul kadzib lan nyiksa wong sing goro. Wa qasalan nertemtokno pak laku akal. Wa qasalan nertemtokno pak laku akal ya tau ing dadi Allah. Wale saniki ora tekan tapi rungokno. Iki ilmu filsafat. Rungokno lho jelebokno ati, mari gak karu-karuan. Ini kadang ilmu ngoten dari kanjeng Nabi ngeten. Ilmu itu kudu ana sing rungokno tapi jelebokno napa? Ati ini lho. Sampe maca iki Imam Jalalain ngendikan wa qasalan nertemtokno pak laku akal. Nertokno zat tau ing zate Allah. Paleta mongko ora ana sapa Allah alih ing atase zatihi bi qadirin kelandat sing kuwasa. Maksudnya ini kan Imam Jalalain juga grogi sama teori-teori filsafat. Allah sendiri dengan zatnya itu kayak apa? Mulane cara yang nakal lah ngoten. Allah kok poso gawe anak. Terus kemudian ana ilmu kalam waktu lama sebutin sini waktu lama wujudin anit disam ibi tapi sing kaitane kudroh niku hanya ta'alluq ambek barang mungkin. Nggih. Balen malah di sing nate-nate ngaji ben eling men. Bil mungkinati ya. Hanya dengan barang-barang mungkin ta'allaqat qudratuhu. Ta'alluqe Allah qudrah. Jadi misalnya ngaten nggih. Apa-apa iku kuwasa. Jadi pancen setan pinter. Apa Allah iku kuwasa nglebokno unta ning gone lubang jarum. Yo, maka dijawab yo ora kuwasa sange nyek pangeran. Kok ora hebat. Ora iso spektakuler. Kowe muni kuwasa barang mukal. Selagine bentuke jarum ngene iku unta ngene iku yo ora kare iso napa? Mlebu. Lah setan pintere ngoten niku. Mulane tegene cita-cita kita. Setan niku kan picat cita dajal. Paham lho? Cita-cita kita setan nak picek lho. Mripate pergo jare diculek Nabi Idris. Lha nek Quran lan bayangno hatta ya injal jamalu disamil. Iya. Wong sing gento-gento iku ora bakal mlebu swarga, ngenteni nek ana unta kok iso mlebu lubang. Setan ku pinter. Wong Islam kan paling seneng, darani Allah kuwasa kan paling seneng. Lha setan pinter, pas Nabi Idris jahit, Nabi Idris kan terkenal tukang jahit. Biasane kalau jarum dibedheki. Idris, dari pangeran itu hebat, iya hebat. Ya kuwasa apa? Iya kuwasa apa? Monggo jarum dileboni unta iso ta. Lah Nabi Idris kan mangkel, mergo takokane tak anut terus diculak.
Mulai terus dajal itu picet sih, itu diculek gitu kan. Nabi itu. Mulai Quran lah nyontoknya ya kata jal jamal itu disambil. Nah ini berarti eling-eling. Allah tak kudroy Allah itu rata aluk ambek barang sing muhal. Tak aluke kudroy itu mau ambek barang sing mungkin. Paham? Jadi gak iso Allah mbok tuntut. Allah iso ora gantekno kok awane mbek wong liya. Ora iso kan. Karena zat Allah wajibul wujud. Yang harus dia gitu, secara ilmu wajibul. Makanya gak tergantikan. Nah misalnya takokan apa wae iso menghibahkan kerajaane utawa ngekekno kekuasaane ning Isa, terus Isa dadi pangeran. Ya tetep ra iso. Mergo kepangeranane Allah wis barang wajib. Ora iso di-cancel terus dikekno wong iki. Iya, paham iki jenenge waqaf sol aku. Dadi gak iso keawane Allah dikekno Isa. Iku ora iso. Mergo Allah zat wajibul wujud sementara Isa piye barang hati. Soal ini kan bedok waqaf sol aku zatahu fale ta'ale habiko diri. Artinya zat Allah wis ra iso drotak. Lah kan Allah cerita mergo pikirane tiyang-tiyang Kristen kan wonten Kristen Trinitas, wonten Kristen sing Allah dianggap menyatu ning awake sinten Isa. Niku tetep ra iso mergo Allah qadim azali wajibul wujud Isa piye wae paham ya? Dong, ini jenis waqaf sol aklu datahu fale ta'ale hanapa ikut Iya, ngaji.